गाड़ी अभी देखो गाड़ी बंद है, देखो गाड़ी बंद हो। गाड़ी स्टार्ट करते वाला कि करते हो देखो ये जो गियर है ये न्यूट्रल पे रखना पड़ेगा। ये देखो ये भी न्यूट्रल पे है। सॉरी হিন্দি চলে আসতেছে কেন জানি না, তবে আমি বাংলাদেশি, আমি বুঝতেছি না কেন হিন্দি চলে আসতেছে মুখে বারবার। প্রথমে স্টার্ট করলাম। স্টার্ट করার জন্য প্রথমে দেখো ये तीनटे है, ये एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, ठीक है। एक्सीलरेटर हल्का করে চাপ দিয়ে ধরে गाड़ी स्टार्ट করতে হয়। ठीक है, এভাবে গাড়ি স্টার্ট করতে হয় ম্যানুয়াল গাড়ি।